Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to continue with the last subtopic for chapter 2, 2.3 electronic configuration. So this is the learning outcome. At the end of this video, you should be able to explain these three principles, which are Aufbau Principle, Hund's rule, and Pauli's exclusion principle, able to predict the electronic configurations of atoms and monoatomic ions using spdf notation, and the last one is to justify the anomalous electronic configurations of chromium and copper. Okay, so first kita recap balik electronic configurations that you have learned during secondary school. Okay, so selama ini kalau kita ada sesuatu atom dan contoh lithium ada 3 elektron, so kita akan tulis dalam bentuk 2.1. Okay, so actually this electronic configuration is not so accurate. So we're going to learn about the more accurate way to write the electronic configurations in this subtopic. So electronic configuration shows how electrons are filled in the orbitals. It also describes the arrangements of electrons in an atom, and we can represent the electronic configuration by using orbital diagram and also spdf notation. Okay, so walaupun learning outcome only highlight the spdf notation, but I will explain also the orbital diagram. Okay, so untuk kita assign electrons ke dalam orbitals, kita tidak boleh suka-suka hati je kita nak letak elektron tu dalam orbital. Okay, so we have to follow these three rules in assigning electrons into the orbital. So the first rule is Aufbau Principle. The second one is Pauli's, ada apostrophe di sini. Okay, so Pauli's exclusion principle, and the last one is the Hund's rule. Alright, so first kita tengok kepada Aufbau Principle. Okay, so please notice that dekat Aufbau ni, tak ada apostrophe S, means Aufbau bukan nama someone lah. So Aufbau Principle ni, Aufbau originated from a German word which means building up. Okay, so kita tengok apa Aufbau Principle ni. So it states that the electrons fills lowest energy orbital first and other orbitals in order of ascending energy. Okay, ascending energy. So previously in 2.2 we have learned that 1s lower energy compared to 2s lower than 2p and so on. Kita dah belajar about the N, principal quantum number N, itu relates kepada energy level. Jadi based on Aufbau, kita mesti isi elektron ke dalam orbital yang lowest energy. Mesti penuh dalam lowest energy orbital first. Dah penuh, baru kita boleh pergi kepada orbital yang seterusnya. Dalam 2.2 juga kita dah belajar one orbital maximum, satu bilik maximum 2 electrons only. So kalau kita nak tengok dekat sini order of filling orbital, jadi ini biasanya memang mengikut apa yang kita belajar lah di 2.2. Kita start dengan 1s, follow by 2s, 2p and so on. Jadi kalau kita tengok dekat contoh di sini, the first one is wrong, because you can see that 1s is not fully filled yet. Dia dah pergi letak elektron dekat 2s. So cannot. This does not obey Aufbau Principle. Therefore, this is wrong. The second example, 1s kosong. Tak isi pun 1s. 2s pun sama. Terus pergi 2p. So also wrong because do not obey Aufbau Principle. And the last one kita tengok, 1s ada 2 elektron penuh, baru pergi 2s. Penuh, full into s, baru pergi 2p. So ini mematuhi Aufbau Principle. Therefore, the third example is correct. Alright? So tadi kita dah tengok Aufbau Principle states that electron fills lowest
energy orbital, and then the next orbital according to ascending energy. Jadi, biasanya memang kita faham, actually kita tengok dia punya principle quantum number lah, yang 1, okay, 1s ke, 2s ke, so dekat situ dah boleh agak lah the sequence of orbital. But, okay, if you see here, okay, please notice that 4s is actually lower energy compared to 3D. Jadinya saya nak highlight dekat sini. Please remember and please take note that 4s is feel first before 3D. Okay, feel 4s before 3D, because here you can also see that 4s dulu baru 3D. Okay. But here I also want to explain to you that walaupun, okay, although we fill in 4s first, okay, do not confuse, the 3D orbital masih di energy level 3. Okay, contoh. Okay, so dekat energy level 1 kita ada 1s. Okay, ni dekat shell yang pertama, energy level 1. Okay, and then energy level 2 kita ada 2s dan 2p. Okay, so contoh 1s kita ada 1 orbital, 2s 1 orbital, 2p kita ada 3 orbital. Okay, and then kita pergi tingkat 3. Okay, shell yang ketiga, energy level yang ketiga. So kita ada 3s, kita ada 3p dan kita ada 3d. Okay, naik lagi satu tingkat. Okay, energy level yang keempat, kita ada 4s, 4p and 4d so on lah. So, apa yang saya nak tunjuk dekat sini adalah mengikut aufbau. Okay, 1s mesti penuh dulu. Okay, awak penuh isi elektron dalam 1s. Oh, okay, ada elektron lagi kita nak letak. Kita pun letak dalam 2s. Okay, and then kita letak dalam 2p, 3s, 3p. Okay, awak akan skip dulu 3d. So, after 3p, okay, 4s dahulu, and then baru kita isi dalam 3D. Okay, so hopefully this is clear for you. So remember that from the Aufbau Principle, 4s is feel first before 3D. Alright, so we settle with the first rule. Okay, kita nak tengok rule yang seterusnya. Tetapi untuk Aufbau Principle, actually we have one method to remember, okay, to memorize the sequence of the orbital. Okay, apa sequence tu? Yang, kejap okay, yang ini. This is the sequence. So, actually ada satu tips lah yang saya boleh explain untuk tunjuk kepada awak cara untuk kita ingat sequence tersebut. But actually, if you do a lots of the practice, awak memang secara naturalnya memang akan ingat sequence tersebut. Okay, so ini hanyalah satu cara sahaja untuk ingat. Jadi boleh pause dulu video ni and then cuba salin dulu apa yang saya tulis di dalam page untuk slide ini. Okay, so kita akan buat satu arrow. Okay, so arrow. So first arrow 1s. Okay, and then 2s. Next arrow 2p, 3s. Okay, next arrow 3p, 4s. 3d, 4p, 5s. 4d, 5p, 6s. Okay, 4f and 5d. Next is 5s. 5f. Okay. So, ini kita panggil rain diagram. So, it's just a diagram that could help you to remember the sequence. Okay, so now, based on this, kita nak tulis the sequence of the orbital and energy lah. Okay, so tengok arrow yang pertama, okay, 1s. Okay, jadi kita akan letak, okay, 1s is the lowest, followed by 2s, followed by 2p and 3s. Okay, nampak ni 2p, 3s. Okay, and then lepas 3s, kita tengok arrow kena dekat 3p dan 4s. Okay, 3p, lepas 3p kita ada 4s dulu. So, after 4s, baru 3d, 4p, 5s. Okay, so after 4s, kita ada 3d, 4p, and 5s. Okay, so biasanya untuk silibus awak, biasanya sampai 5s. Okay, sometimes ada je lah sampai 5p. Okay, but
Yeah, this is the sequence that you have to remember. Okay, so ini adalah the sequence of fill in electrons into orbital. Alright? Okay. So, kita settle dengan Aufbau, kita teruskan dengan Pauli's Exclusion Principle. Okay, so untuk Pauli's, kita tengok apa yang Pauli's state. So, it states that no two electrons, okay, in an atom can have the same four quantum number, which are N, L, M, and S. Okay. So, ini kita boleh relate dengan contoh your IC number. So, only you have that IC number. So, tidak boleh ada orang yang lain ada IC number yang sama macam kamu. Jadi, sama juga macam elektron. So, one electron, one set of quantum number only. Okay, so for example, let's look at this. Okay, selama ni kita belajar, okay, satu orbital, satu bilik, satu kotak ni, kita hanya boleh isi 2 elektron sahaja. Okay, kenapa bukan 3? Kenapa bukan 4 dan seterusnya? Okay, so let's say, in 1s, kita letak 3 elektron. Okay, and then kita try untuk tulis the set of quantum number for each electron. Okay, jadi kita ada elektron A. Okay. Untuk N dan L boleh tengok dekat 1s. So 1 indicates the value of N dan S indicates the value of L equals to 0. Okay. Jadi untuk electron A, N is 1, L is 0, M is 0 and spin. Spin kalau arrow ke atas ni kita boleh cakap spin dia positive 1/2. Okay, settle for A. So now kita nak buat untuk B pula. Okay, so B masih di N equals to 1, L equals to 0, M equals to 0. But the spin, okay, spin dia dah ke bawah macam ni. So, negative 1/2. Okay, last one is C. So, C, arrow ke atas. Jadi, dia masih di 1S. So, 1, 0, 0, positive 1/2. So, kalau kita nak letak 3 elektron dalam satu orbital, dalam satu bilik, dalam satu kotak, tidak boleh kerana kita did not obey Pauli's Exclusion Principle. Okay. Jadi, untuk yang ini kita boleh nampak bahawa okay, these two sets are equal. Therefore, cannot. Okay. Jadinya kita tidak boleh letak satu lagi elektron ni dalam satu S. Jadi, daripada Pauli's Exclusion Principle ni juga yang kita dapat maximum 2 electron in 1 orbital. Okay. Jadi, ni daripada Pauli. Okay. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, based on set of quantum number yang kita tulis tadi, okay, yes, kita tahu dalam satu orbital boleh letak 2 elektron sahaja. But, if 2 electrons occupy the same orbital must have opposite spin. Mesti spin yang berbeza lah. Kalau spin sama, masih set of quantum number yang sama. Jadi tidak boleh. Okay. Jadi kat sini boleh nampak lah untuk helium ni. Boleh nampak yang ni of course salah lah sebab spin dia sama. Duduk ke atas. Yang ni pun tak boleh juga duduk ke bawah. Ini baru betul opposite spin. Okay. So that's for Pauli's Exclusion Principle. Okay, baru kita pergi kepada last rule in assigning electrons into orbitals, the Hund's rule. Okay, Hund's rule ni panjang sikit. Okay, so it states that when electrons are placed in a set of orbitals with equal energy. Jadi, Hund's rule hanya, okay, only applicable for degenerate orbital. Okay, so dalam 2.2 saya pernah explain degenerate orbitals tu apa. So, each orbital are filled singly with electron of the same spin first before it is paired. Okay, so kalau kita sekadar baca Hund's rule memang agak susah sikit nak faham. Okay, but first saya nak tekankan dulu degenerate orbitals tu apa. So, untuk Hund's rule, okay, it's only applicable to degenerate orbitals. So, degenerate orbitals ni adalah orbitals with equal energy. So, okay, saya tulis kat sini lah. Okay, so degenerate orbitals ni actually for P orbital, okay, D orbital, okay, F orbital and so on.
Okay, jadi untuk degenerate orbital yang Hund's rule ni, kita hanya guna bila kita nak isi elektron ke dalam p orbital dan d orbital sahaja. So untuk f orbital, yes, kena guna Hund's juga. Cumanya, okay, untuk you punya syllabus, tidaklah awak kena isi elektron sampai f orbital. Tidak, okay. So had kita memang sampai d orbital sahaja. Okay, jadi apa Hund's rule ni cakap? Okay. Untuk lebih faham, so saya illustrate dekat sini. So kita tahu p orbital ada 3 bilik. Okay. So contoh p orbital, okay, 1, 2, 3. Okay, untuk d orbital pula 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita panggil degenerate sebab each, okay, this orbital, this and this orbitals equal energy. Samalah macam d. Okay. So, based on the Hund's rule, contoh, dalam p orbital ni, saya nak isi 4 electrons dalam ni. P orbital. So, kalau biasanya, kita akan isi macam ni. Okay, 1, 2, 3, 4. So, ini adalah salah. Tidak mematuhi Hund's rule. So, based on the Hund's rule, each orbital, semua bilik, okay, must be filled singly with the electron. So, kita kena isi 1 elektron di setiap orbital dahulu. Okay, so contoh saya nak isi 4 elektron. So, mesti 1, okay, mesti same spin. 1, 2, 3 and 4. Okay, jadi kita kena isi semua orbital tu dulu, baru kita akan pairkan the electrons. Okay, so again, if I want to fill in 5 electron into the p orbital, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi hopefully boleh nampak the sequence. Okay, so same goes to the d orbital. So let's say I want to fill in 7 electrons into d orbital. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, singly, same spin first. Okay, so sekarang dah ada 5, 6, 7. Okay, so that's the correct way in fill in electrons into the orbital by using the Hund's rule. Okay, so kalau kita tengok example dekat sini. Okay, yang pertama is wrong because dia isi dua-dua elektron dalam bilik yang sama. Ini, tidak boleh dah lah spin sama macam tu, bilik sama. Tidak boleh. So, kita kena isi setiap orbital dahulu. Okay, contoh yang kedua pun masih salah walaupun dia isi, okay, this orbital dah isi satu elektron dan diisi another electron in next orbital, tapi dia mesti spin yang sama. So, ni spin berbeza, jadi tidak boleh juga. Okay, yang seterusnya, okay, opposite spin tapi masih bilik yang sama, orbital yang sama juga tidak boleh. So, yang terakhir, contoh yang terakhir boleh kita nampak, okay, 1, 2, 3, and then baru dia pairkan 4. Yang ini baru betul. Okay, jadi dah boleh nampak lah dekat sini, ketiga-tiga rule yang kita akan guna untuk assign electrons into orbitals. Okay, so kita dah go through Aufbau, Pauli's dan juga Hund's rule. Okay, so ini conclusion saja, boleh baca. Okay, so saya terus nak pergi kepada learning outcome yang seterusnya, iaitu kita nak represent the electronic configurations by using 2 methods. The first one is orbital diagram. Okay, jadi kita guna example untuk atom kita adalah oksigen, di mana proton number dia adalah 8. Means that the electrons for the neutral atom is also 8. Okay, jadi kalau kita nak tulis electronic configuration, we must know the number of the electron first. Okay, berapa banyak elektron kita nak letak ke dalam orbital. Alright. For writing the electronic configuration, please make sure, okay, you tulis atom punya symbol, okay, at the front. Okay, and then, okay, orbital diagram ni kita akan tunjuk orbital with the platform. Platform tu maksudnya garis tu lah. Okay. Kita akan ikut Aufbau dulu. So, means kita akan isi lowest energy orbital first, which is 1s. So, dalam 1s ada satu orbital. Okay, penuh dalam 1s, kita akan teruskan dengan 2s. Okay, kalau awak tak sure, awak boleh isi dululah sebab kita nak tengok sampai mana kita nak isi. Sampai orbital mana kita nak fill in the electron kan.
Okay, so untuk yang ini 1, 2 elektron. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, baru 4. So, kita teruskan dengan orbital yang seterusnya. So, lepas 2s adalah 2p. 1, 2, 3 orbital. Okay, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, jadi kita dah isi 8 elektron ke dalam orbital. Jadi dah siap kita punya orbital diagram. Okay, jadi ini method yang pertama. Orbital diagram. Okay, method yang seterusnya adalah spdf notation. So, ini agak simple. Okay, simple sedikit compare kepada yang tadi. Okay, sama juga kita akan tulis. Okay, jangan lupa tulis ni atom, simbol atom dekat depan. Okay, and then kita akan start dengan lowest orbital. Okay, lowest energy orbital which is 1s. Okay, follow by 2s. Okay, macam tadi, kita akan isi elektron. Tapi untuk spdf notation, memadai kita indicates the number of electrons at the top, okay, of the orbital. Contoh, dalam 1s kita akan isi 2 elektron kan. So, 2, 1s2. Okay, and then 2s2. Okay, sekarang kita dah isi 4 elektron. So, lepas 2s, kita akan isi 2p pula. Sebanyak, okay, 1, 2, 3, 4. So, lagi 4 dekat 2p. Okay, jadi awak dah isi 8 elektron. So, this is spdf notations. Quite simple if we compare to this orbital diagram. Okay, jadi orbital diagram awak kena tunjuk arrow to represent the electron. spdf notation, elektron itu kita guna nombor tu saja. Okay, contoh. Kalau saya ada 5 elektron. Okay, so contoh saya ada elemen A with 5 elektron. Okay, so saya nak guna spdf notation. So, 1s2, 2s2. So, sekarang dah 4 elektron kan. So, 1 elektron, okay, kita tinggal satu lagi elektron, kita nak isi 2p. Okay, walaupun ada satu sahaja elektron, jangan lupa letak satu ni. Okay, this 1 must be indicated in your spdf notation. So, ini bukan macam matematik. Power of 1 tak payah tulis. Bukan, okay. So, untuk spdf notation, kalau ada satu elektron dalam orbital tu, you kena tunjuk. Okay, so 1s2, 2s2, 2p1. Okay. Alright, so settle with spdf notation. Jadi, dalam kita punya learning outcome, apart from the neutral atom, you also, must be able to predict the electronic configurations for the ions. Alright, so kita ada anions dan cation. Ini tak ada apa sangat, cuma saya harap, okay, you are already know lah anions, kita akan gain, okay, menambahkan elektron. Kalau cation, dia akan remove elektron, okay. So, ini saja yang nak tekankan. Okay, tadi kita dah go through 4s is fill first before 3D. Therefore, kalau nak remove elektron, mesti remove from 4s first before 3D. Okay, jadi itu untuk ions. Alright, so do not forget, ni boleh baca. Okay, test yourself 1. Untuk test yourself 1, okay, saya tunjuk sedikit. Okay, untuk contoh yang pertama, kita nak tengoklah determine whether, ni bukan weather cuaca ni lah. Whether, okay, the following orbital diagrams are acceptable. Boleh tak? Okay, kita nak isi elektron macam ni. Okay, so contoh untuk yang pertama, 1s is fill first. Oh, sorry. Okay, 1s is fill first. Okay, dah penuh. Baru pergi 2s. Okay, dan opposite spin. Baru pergi 2p. Okay, ini pun mematuhi Hund's rule. Makanya, untuk example yang pertama, okay, ini diterima. Memang boleh. Okay. What about the second example? Okay, awak boleh nampak dekat sini. 1s ada 1. Lepas tu 2s pun ada 1. Jadi, ini dah memang tidak boleh. Sebab do not obey the Aufbau Principle. Dia tak isi penuh pun 1s, tiba-tiba dah pergi 2s. Tak boleh lah. Lepas tu, into P, boleh pula same spin dekat sini. And then yang ni, terbalik pula. Jadi memang banyak sangat kesalahan dekat sini lah. Jadi ni memang unacceptable. Okay.
Jadi you boleh go through the other three, okay, the other four examples, and then determine acceptable or not. Okay, kalau tak acceptable, okay, unacceptable, highlight lah dekat mana yang salah. Okay, so that's for test yourself 1. Okay, untuk test yourself 2, so kita tengok dekat sini. Ion M3- has 18 electrons. And then the questions asks for electronic configuration for element M. Okay, so from the questions, kita dapat satu information di mana M3- ion contains 18 electrons. Okay, remember 3- indicates that gain 3 electrons. Jadi M3- ini dalam keadaan yang dia dah dapat 3 elektron. So after gain 3 electron, dia punya elektron jadi 18, the total. So for M in neutral atom, so M ni before gain the electron. So sebelum dapat 3 elektron tersebut, awak rasa berapa total elektron dalam M? So M only has 15 electron. Okay. Sebab daripada 15 tambah 3 jadilah 18 elektron. Alright. Jadi bila kita dah tahu 15, okay, 15 electrons, bolehlah kita tulis dia punya electronic configuration. So the question does not specify. Dia nak awak guna orbital diagram ke, dia nak awak guna spdf ke, jadi mana-mana boleh. Okay, let's say kita guna dua-dua. So untuk M, okay, kita ada 1s, 2s, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, sekarang dah isi 10. Okay, after 2p, 3s, 10, 11, 12. Okay, after 3s, 3p. Okay, 12, 13, 14, 15. Okay, jadi itu untuk M, elemen M. So, kalau kita nak tulis SPDF notation, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 1, 2, 3, 3p3. Okay, dah siap kita punya electronic configuration. Okay. Okay, so next please answer the tutorial question 15 from your practice book. Okay. Saya teruskan sedikit lagi dengan electronic configurations of transition element. Okay, so untuk transition element ni kita nak tengok sedikit in more details. Okay, because element for transition, okay, transition element ni melibatkan 3D dan 4S. So please remember in Aufbau, we have learned that 4S must be filled first before 3D. Jadi kita nak tengok contoh. So kalau awak recognize, contoh-contoh yang kita pergi sebelum ni tidak melibatkan 3D dan 4S lagi. Okay? So, terus pergi test yourself 3 untuk lebih nampak dia punya details about transition element. Okay, for A, kita nak buat untuk titanium with the proton number of 22. And then questions asks for orbital diagram. Okay, jadi kita mesti lukis orbital diagram. Okay, so untuk A, jangan lupa tulis titanium. Kalau awak nak tulis 22 kat bawah ni, okay je lah. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Yang penting elemen ni ada. Okay, so titanium tadi kita tahu ada 22 electrons. Okay, so start with 1s, 2s, 2p. Okay, satu tips daripada saya, kalau awak dah isi sampai 2p ni, maksudnya awak dah isi 10 elektron. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau dah isi sampai 2p, maksudnya awak dah isi 10 elektron. Okay, so after 2p, 3s, okay, 3p. Okay, jom kita isi dulu. Okay, tadi dah 10 kan? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, baru 18. Titanium tadi ada 22 elektron. Awak baru letak 18. Okay, ini yang saya nak highlight kan. Okay, remember after 3P, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 3D. And then baru kita ada 4S.
So based on Aufbau, kita faham kita kena isi 4S dulu. Okay, so tadi kita dah isi 18 kan? 19, 20. Okay, so jangan isi 19, 20. Salah. Okay, so 18, 19, 20, 21, 22. Okay, so apart from this, actually, you also can write like this. Okay, so saya tulis balik. Okay, yang lain ni saya salin je balik. Okay, saya nak tunjuk sedikit. Okay, so tadi kita dah isi sampai 3P. 18 kan, 18. Okay, 18. Boleh juga macam ni 19, 20. Lepas 3P awak letak 4S, baru awak letak 3D. Okay, 20, 21, 22. So ini, okay, ini both are accepted. Okay, ini boleh, yang ni pun boleh. Jadi depends on you, mana satu yang you nak gunalah, mana yang awak rasa lebih senang. Okay. Jadi, sekarang kita tengok kepada B pula. Okay, so soalan B, spdf notation for scandium and scandium 3+ ion. Okay. Jadi, untuk scandium B, okay, scandium ada 21 elektron. Okay, and then soalan minta spdf notation sahaja. Okay, jadi saya tulis sekarang 1s2, okay, 2s2, 2p6. Okay, kenapa saya laju macam ni? Tadi saya dah bagi tips. Kalau kita isi penuh sampai 2p, means kita dah letak 10 elektron. Okay. Okay, so dah 10 electrons. Okay, and then kita nak sambung lagi. So, 2p6 and then 3s2. Okay, sekarang dah 10, 11, 12. Okay, 12, 6. Okay, dah jadi 18. Okay, 18. 3p6. Okay, boleh juga buat macam ni. 3d, okay, 4s. Okay, remember after 3p, 4s dahulu. Okay, jadi awak dah isi sekarang 18. Okay, 19, 20, 21. Okay, atau 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Okay, ini pun betul juga. Okay, so either one is correct. Jadi depends lah mana yang awak rasa lebih senang nak tulis. Okay, tetapi soalan yang seterusnya adalah SC3+. Ini yang saya nak tekankan. Okay, remember that 3+ means remove. Okay, remove 3 electron from the scandium. Okay, jadi ingat. Okay, please remember, fill in 4s first. Remove also from 4s first. Jadi that's why kalau awak guna cara ini, jangan, okay, please jangan kita remove. Please do not remove electron from 3D first. So it is wrong. That's why saya ajar yang macam ni lah, yang atas ni. Sebab okay, yang previously when students use the spdf notation or orbital diagram like this, di mana tulis 4s dulu baru 3D, students tends to remove electron from 3D. Jadi dia salah lah. Okay, so please remember, remove electrons from 4s first. Okay, so kat sini saya tulis remove electron from 4s first. Ni. Okay, so isi dalam 4s dulu, remove pun dari 4s dahulu. So kita akan remove 3 elektron. Jadi daripada sini kita akan buang 2 elektron. Dan daripada sini kita akan buang 1 elektron. So bila kita dah remove the 3 electrons, makanya this orbital is dah tak perlu tulis lah. Sebab dalam tu dah tak ada electrons. Okay. Jadi untuk SC3+, the spdf notation is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay. Jadi dah tak payah tulis dah lah 3D dengan 4s sebab kita dah buang 3 elektron daripada this orbital. Alright. Okay. So sikit lagi. Let's say kalau if for SC2+. Ini yang bahaya.
Jangan buang satu elektron daripada sini. Lepas tu, another one from this. Okay, that's wrong. Okay, that's why I want you to be careful. Please remember, remove electron from 4s. Okay, jadi kalau kita remove, okay, 2 plus means remove 2 electrons. Makanya kita akan buang daripada 4s dahulu. Okay, so this 2 electrons is completely removed. Makanya tak perlu dah tulis 4s. Jadi untuk yang ini kita akan ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, okay, and then 3d1. Sebab 2 elektron kita dah remove daripada 4s. Alright, so I really hope that you understand about this concept. Jadi bila melibatkan 3D dengan 4S ni agak confusing sikit. So please be careful. Alright. So untuk yang ni saya dah discuss. This one is also dah discuss. So you boleh continue with C, manganese. Okay. If I'm not mistaken, this contains 25 electrons. Okay. So awak boleh figure out lah macam mana nak buat. Okay, and then soalan pun minta SPDF notation. Okay, so please sambung dengan C. Alright. Okay. Okay, kita ada anomalous. Jadi untuk yang ini saya akan continue explain di tutorial kita after cuti nanti. So I'm going to stop until this. So please buat, okay, siapkan semua soalan-soalan yang saya minta awak buat tadi. Okay, and then tutorial question also. Dalam ni saya ada letakkan tutorial questions yang awak kena siapkan, iaitu tutorial question 15. Right? Jadi, please answer that question. And then for anomalous, kita akan sambung after cuti. Alright, so itu sahaja untuk video kita pada kali ini. I really hope that you watch this video. Sambil-sambil tengok tu dah isi nota masing-masing. Okay, so that's all for this video. Thank you so much for